Many people don't like to talk about it when it comes to the holiness of God because it speaks of His standard. Okay? Because ang standard sa Ginoo is perfection. Ingon ng Ginoo, you must be holy as I am holy. But unfortunately, sa tinud-anay lang yun, kita nga mga tao, we fall short of God's standard. And when we say that God is holy, it means that God will never tolerate sin. Okay? Dili gyud niya i-tolerate ang sala sa tao. He must judge sin. But salamat sa Ginoo, praise the Lord to those who have put their faith on Jesus Christ. Sa katong mga ni dawat, ni salig kay Ginoong Hesukristo, nga ilang Ginoo personal nga manuluwas, tingon ang pulong sa Ginoo that they are no longer condemned. They are no longer judged. So we have passed from death to life. That's what the Bible says. So praise God, we can rejoice ana kamatuoran despite sa unsa kabalaan ang atong Dios. Okay, so salamat kay music team for leading us today. I was about to cry in the middle of the worship because I was moved. Powerful king worship. Because when we sing praise to God, matog yung sabton man gud ang pagdaig nato sa Ginoo, it's really declaration, it's a declaration kung kinsa siya ba. Unsa iyang nahimo, unsay naaniya, kinsa siya sa iyang mga hiyas. Right? It's not just singing melodies, because we like the songs, but because we are actually ato ning gipahinungod sa iyang mga pagdayeg. Okay? So I hope that we will make it our practice. Dili lang Domingo kita magsimba, dili matag adlaw. Because if worship only happens for us on Sunday, then we are not actually worshiping at all sa Ginoo. Because worship is supposed to be a lifestyle sa Kristohanan. Right? It's not part of the Christian life, it's the Christian life. Okay? Alright, so welcome back. Good to see everyone. First time? La. Dili na first time si Inday. Nakapil na siya sa ato ang Easter sunrise service. Okay. Very good to see her. Kita naman siya sa Sayansay. Science 11. Science 11. High school ka gang, no? Sayansay di ay. Right. Because every Wednesday we go there to teach sa voice. Kami ni Mrs. and two of our sisters here. Nagatudlo mi og moral values. And we're assigned sa business tech. And amazing kayong opportunity ang pagtudlo sa mga bata na uhaw kayo ba sa kamatuoran. Right? So anyway, welcome back to our study. We're continuing our study of the book of Ephesians entitled Living Rich. And we're still on one of the greatest blessings na ato ang naangkon diha sa kay Ginoong Hesukristo. If you remember, we've been blessed. We are super, super rich. Ang tinod nga riches, dili ang material ng mga blessings are, mga material riches. Ang tinod nga riches, tinod nga wealth, is ang mga wealth nga dili madugta. Dili rataman diri sa kalibutan, but it will last for all eternity. Right? One of the greatest blessings that we have as Christians is kanang natay tinuod nga kalipay, natay tinuod nga kanang contentment sa kinabuhi, peace. And those are gihatag sa Ginoo sa katong mga tinud-anay nga daliya kaniya. So sa mga blessings ato gisgutan karon sa mga pinakadako nga blessings na dili nato kalimtan na atong i-remind kanunay atong gagalingon, something to look forward to, that even though there is kalibutan bisag puno og challenges, troubles, lisod kay kinabuhi, life in this world can still be meaningful, exciting, wonderful because we know that we are blessed with inheritance. Okay? So katong mga naadihat ang Kristo sa tinud-anay nga naay relasyon kay Ginoong Hesukristo, mao niyang kamatuoran mga igsoon. We are blessed with inheritance. Mga gihimo kita sa Ginoo nga mga manulunod. Right? Mga manulunod. And some of these nga mga inheritance nga gihatag sa Ginoo sa ato ato na actually na-experience diri sa kalibutan. But the fulfillment or ang kinatibuk-an, 100% nga inheritance ka ito madawat is one day we will get to heaven. Right? So, I hope that will serve as our motivation, encouragement. Mag-indoor gyud ta. Padayon ta, dahutay ta. Bisan man, natay mga ginagian ng mga
Kristiyanan, sa mga paglutos sa ato ang kinabuhi ng Kristohanon. So, we are blessed with that inheritance and God promised that He will do it, something that we can trust about sa Ginoo because ang Ginoo dili siya mo fail sa iyang promise, right? God will never fail sa iyang promise sa iyang mga katawan. So God tells us that that is our inheritance. The ground of our inheritance, the reason why we have this inheritance is because we are in Christ. Ingon si Paul in Ephesians chapter 1 verse 11, in Him we have obtained an inheritance. Klaro kayo. Ayun ninyo kalimti, nganong naata ni inheritance because naata diya kang Kristo. It's not because we are in a certain religion. It's not because we are a member of this kind of denomination or because of who we are, what we have done, but because of Christ. Okay? Don't forget that our ground, the basis of our inheritance nga atong kapasigarbo is tungod kay naata diya kang Kristo. That's why kita dato kayo sa iyong tubangan naka-inherita sa mga wonderful things, wonderful blessings that God has entitled sa ato ang mga Kristohanon. Right, and there are two elements that I want us to talk about. Why makaingon ta nga nganong diha lang man nato na siya makaplagan kang Kristo. Nganong diha lang man siya kang Kristo, right? Nganong ato na naangkon diha kang Kristo. Well, I've mentioned that the first one last Sunday, and that is sa side sa Ginoo, the reason why we have inherited so much blessings diya sa Ginoo is because from the beginning of time, gipredestined na sa Ginoo. This a biblical word that we'll find in the Bible. And simple definition niya na is that beforehand, before pa gi-create sa Ginoong kalibutan, before pa ta niya gi-create, nangalta sa iyang una-una, gipili na ta niya. Okay? Pray, before. Destination, God already destined us beforehand that kita mahimo niya nga mga beneficiaries. Mahimo kita nga mga pinili niya makaangkon sa kaluwasan and therefore entitled sa inheritance. So we are predestined by God. Don't forget that those people who have trusted Christ as their personal Savior, they are predestined by God. Okay. In Ephesians chapter 1 verse 11, it says, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Okay? So, pangutana. All right, Pastor, you've been talking about, it seems like you're using a pronoun, we, us. It's like an assumption to those who are here. Kita tanan diri tinudgod yung mga predestined, mga pinili. How do we really know? All right? Okay, and I don't want also to give false hope to everyone. Okay, mas maayod po nga, kinahanglan yun nga natay basihan, natay barugan, nga na makaingon ka nga, ikaw predestined by God. Okay, how do you know that you are predestined by God? How do we know that we are predestined by God? Okay, shall we just, or does it mean, tungod kay nakaingon ta sa itong pagaling mga predestined ta, so we just sit down and then, let it be, wala na lang tayo part sa itong kagalingan kay pili mo ta sa Ginoo, or how do we really exactly, paano kita makasiguro, makita, we are predestined by God? Shall we, wait for a special sign na ipakita sa Ginoo sa ato nga, uy, gipili ka niya, or maybe gilakaw ka one day at some point, si mo ginabuhi, din pagkaman, napandol ka, din pagkaman, na ay kalit lang nga, ito nga sa imuhang katubangan nga, you are chosen by God. Alright? How do we really know? Nayo sa ka-preacher nga ningon siya, perhaps you have to go around if you really want to know, assumption lang ba, or iya lang silbi sunlog niya sa mga Kristohan sa una nga, do you really want to know? Okay, you cannot actually know kinsa gyud ang gipili sa Ginoo, but because you cannot go around and say, yun na imong buklason ang mga sanina sa mga tao, titanon sa likod na stamp nga ningon nga, you are elect by God, you are chosen, right? Pero naay giingon ang Ginoo nga part sa tawo nga naa kay anay confirmation. Makaingon ka nga, simo ko galingon, ako tinud-anay nga gipili sa Ginoo. Because in the next verse, in verse 12, you'll find it there, so that we who were the first to hope
in Christ might be to the praise of His glory. So, ang sa side sa Ginoo, gipredestined niya katong iyahang mga gipili, nga iyahang luwason, nga gihatagan niya og inheritance. Right? Sa side sa Ginoo, He has chosen people to inherit this wonderful blessings being a Christian. But sa side sa tao, para ta makahibang gusto ko galingon nga kita di ay pinili sa Ginoo is because the Bible tells us those who are in Christ, you can tell that you're chosen by God because in the side, sa human side, ningon diya, katong mga tao nga tinuod gyud nga gipili sa Ginoo is they will place their hope in Christ. They will place their hope in Christ. So God's side, He chose people. Sa side sa tao, ang tao mo butang sa iyahang paglaom diha sa Ginoo. As we continue on sa verse 13, ningon diha, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. And what's the next word? Believe in Him. Alright, believed in Him. So, sa side sa Ginoo, predestination. Ang sa side sa tao, believe. Alright. So, from the human side, para ka makabalo sa imong kaugalingon nga ikaw tinuod di ay ka nga gipili sa Ginoo is because you have placed your faith diha kay Jesus Christ. Okay. Sa side sa Ginoo, predestination. Sa atong side is personal faith. Now, kani there's a tension. So there's a balance at the same time a tension kay paano man na sila pastor? Paano na natin reconcile? Okay. God chose us. But at the same time, we believe ta. Okay. And these two exist at the same time. How can we reconcile that? Na ay divine sovereignty, at the same time na ay human responsibility. Kay nayuban nga nagatudlo nga tanan human divine sovereignty lang. Wala na ibuhaton ng tao because ang Ginoo kinsay ang luwas gina bahala ka ng tao dili mo tuo niya. Maluwas gina siya. Napuyuban nga nagtudlo nga no, ang tao kinahanglan jud siya mo himo sa iyahang part. Okay? He has to do his, good works, para siya ma-save. No. Balance siya sa tubangan sa Ginoo actually. Divine sovereignty at the same time human responsibility. And if we try to understand that, isod gayon. In fact, I don't know why mauna ang gitulo sa Ginoo. But sa mga teaching sa Bible, so tiyanta mo no, sa mga teaching sa Bible nga ito mabasa, actually, dili tani nga mga mabasa na ito sa Bible makasabuta. Sa tinud-an na ilang. Okay? There are several teachings sa Bible that we don't understand, and they are the best part. Like kini. Kaya nga naman, nag-remind sa ato nga ang Bible is ang nagsulat, ang Ginoo gyud. Kaya nga naman, dili man matungkad sa tawo. Right? Ang Ginoo rin na itubag niya na God must have written the Bible. Right? Ang atoa lang gyud nga part nga atong himuon is that motuo ta. Okay? Don't try to solve that kind of problem. It's too big a problem for us to solve. Ang ato alam yun is ato na siya i-take by faith sabton unsay gisulti sa puso sa Ginoo. Unsay kaya na to masabton, then we will take it. Ang dili na to masabton, it belongs to God's department. That's what the Bible says. There are things that we cannot, fathom, we cannot understand. Leave it to God. Let God solve and harmonize those things. All right? Because if we try to fathom, to understand yun, ningon ang naiusa sa mga theologians nga ako nabasa niya nga, if you will try to understand kini nga mga seems paradoxical ng mga statements sa Bible, it will make you crazy. All right? It will make you crazy. So, just take it by faith. Okay? Someone said that it's like when you look up to the sky, you see a sign chosen by God. Okay? You're chosen by God. And then, as soon as you get into heaven paglingi nimo sa backside, kita nimo ya, okay. Ay, nabaliday na ako. Naingon tong tao nga, when you look up the sky, nainingon nga, nai-sign na mabasa nimo kuno nga,
Okay, whosoever will may come. Whosoever will may come. And then as soon as you get into heaven, pagtanaw mo sa likod sa side is that chosen by God. All right? So the only way for you to know that you are really chosen by God is that when you one day have trusted Christ, put your faith in the Lord Jesus Christ. And since ang side sa Ginoo is predestination, ato nga side is personal faith, kinahanglan na ay preaching. Na-enjoy preaching sa gospel because how can we exercise faith if kung wala tayo madunggan na kamatuoran sa pulong sa Ginoo? The moment we hear the gospel, then we will place our faith. That's why the Bible says in Romans chapter 10, verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So there must be the preaching of the gospel, there must be the hearing of the gospel, there must be the believing of the gospel, and then there must be calling of salvation. So calling to Jesus Christ for you to be saved. For everyone who calls in the name of the Lord will be saved. And in verse 14 it says, but how they call on him, in whom they have not believed. And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Okay. So nakita ninyo, ang human side, okay, kinahanglan dyan tayo mag-exercise atong faith. Pero in order for us to exercise our faith, is kinahanglan makadungog na sa gospel. Imposible na sa imuha nga mo, salig ka kay Kristo nga imong manuluwas kung wala ka kadungog sa gospel. There must be a gospel, which is the good news nga madunggan, para ka mutuo sa iya. And there must be someone kay padala sa Ginoo para mo preach mo sa gospel. And when that gospel is preached to you, and then when you listen to that gospel, and when you believe, then you will call and you will be saved. Because the Bible tells in verse 17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Okay? So, that's the human side. That's the human part. Okay. Ang sa Ginoo, God, He has chosen people to be saved. Okay? He has chosen people before the foundation of the world, and He has, part sa iyang master plan is gitagaan na kaniya o kanang inheritance. So, actually, simple lang kaayo ang sa ato nga side. Right? Dili na nato kinahanglan i-complicate. Okay? Ang gikinahanglan na gyud sa Ginoo sa ato is that we just have to exercise our faith, trust the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. We don't have to do spiritual gymnastics or rituals para ta maluwas. Ang gi-require gyud sa Ginoo sa ato is that may exercise ta sa ato nga faith diya sa iyaha. Because this is the confirmation. Ang response na nag-require sa Ginoo sa tao sa iyaha nga pagpili kaniya, because ang part sa Ginoo is predestination, but ang gi-require sa tao, ang gi-require sa Ginoo sa tao is respond siya sa predestination is faith. And when you trust Christ as your Savior, your faith in Christ confirms God's elective purpose for you. Right? So how do you know? Simple as this. Paano ka nakahibalo nga ikaw chosen by God? Paano ka nakahibalo nga ikaw gipili sa Ginoo before pa sa foundation sa kalibutan? How do you know? How do we know nga kanang mga tao sa atong palibot gipili na sila sa Ginoo? Ikaw mismo si personal kagalingon, paano ka nakahibalo nga gipili ka sa Ginoo? Because we cannot assume that everyone is predestined by God. How do we know? Your faith in Christ confirms God's elective purpose for you. Okay? The reason nga ikaw nisalig kay Kristo nga imong manuluwas, that speaks, that confirms that you are chosen by God. So pangutanan ako sa imo ha, nisalig ba ka ni Kristo? Imo bang gidawat si Kristo sa imong kasing-kasing nga imong Ginoo og personal nga manluluwas? Kay bisan pag sige kag simba, sige kag basa sa Bible, sige kag ampo, but there was no point of time in your life nga imong gibutang imong 100% nga pagsalig kay Kristo, then it's still not a confirmation. Going to church is not a confirmation that you are predestined by God. Reading the Bible is not a confirmation. Kaya kitawag gabasa sa Bible, but they are not really tinudanay ng mga Kristohanon. So how do you know? So, ang sa side sa Ginoo, predestination. Ang sa side sa tao,
personal faith. How do I know? Okay, is because there was a point of time in my life na ako ang gibutang, na ako ang 100% may pagsalig kay Kristo Jesus na akong Ginoo o personal na manluluwas. Right? It's as simple as that. Right? Okay, so in the Bible, dili gyud na to ma-argue ang gi-require sa Ginoo faith ra gyud. Actually, dili good works para ang tao maluwas. Okay? Because in Romans chapter 10 verse 9, ningon ang pulong sa Ginoo, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, unsay promise? You will be saved. But unsa ang imuhang response sa gospel, sa imong nadunggan nga kamatuoran kabahin sa kaluwasan? You have to believe. Mao gyud na ang require gyud sa Ginoo. Just believe. Okay, with all your heart. Dili half-hearted. Dili ra pud sa dili ra pud sa brain, but dili with all your heart. Ang promise sa Ginoo is you will be saved because in verse 10, for with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. See? Naana pod gibalik sa sunod nga verse, ang gi-require gyud sa Ginoo para sa tawo nga siya maluwas is kinahanglan nga mosalig siya, mutuo siya kang Kristo. Kaya ang Ginoo para sa maluwas, the promise is you will be saved. Okay. Another verse I can show you in John chapter 1 verse 12. Okay? Ningon si Paul o si John, but to all who did receive him and who believed in his name, he gave the right to become children of God. Actually, daghan pa kay nga mga verses sa mga tao nga gusto mo argue ba kabahin sa kaluwasan na para nila ang kaluwasan is by good works, or maybe by church membership, maybe by baptism. Actually, that is kanang teaching is taken out of context. Dili siya tinuod kay sa Bible daghan kay ita mga verses makita nga naghisgot nga ang gi-require gyud sa Ginoo para maluwas is kung ikaw musalig kay Ginoong Jesucristo, kay imong Ginoo para sa maluwas. So ang side sa Ginoo, okay, because sa atong hisgotan no, we have been blessed with inheritance. Okay. But para to remove that kind of assumption nga makaingon ta nga so tanan siguro ng mga tao ipili sa Ginoo. All right, how do we really know that you are chosen by God, I'm chosen by God, and these people are chosen by God? Well, we have to investigate. And the way to confirm it is if that person made a decision to trust Christ as a Savior. Natay mga kauban, kaila, maybe members, pamilya, may nagtag, kahit kasi, I don't think ini nga tao maluwas. How do you know? Just try, share the gospel. Okay? Because wakibalo ka na siya sa mga gipili sa Ginoo. Right? So we have to do our part to share and to confirm that that person is chosen regardless kung saan na siya kakalain sa tao, bisag kung saan na siya kabarumbado, kung saan na siya kakaig ulo, kung saan na kabuluyagon. Kung kana siya, mutuo kang Kristo yung maluwas, that's confirmation that before the world began, kanang a person, he chose na siya sa Ginoo. So, sa part sa Ginoo, God's side is predestination beforehand, before the foundation of the world, gipili na niya ang tao, kinsa ang maluwas. Okay. But sa side sa tao to confirm, is kinalan mo, respond siya. And the way to know that we are chosen by God is kung nihimo tawag decision na nito takang Jesus Christ as our personal Savior. Because unfortunately, Steve Danay lang, dili ka ng mga tao ngayong sharean sa gospel mo to. Bisag mo yung simple na kayo, very simple. Nga kuan, bisag mo ka elementary kining gospel, di mo siya complicated. Liman ka, gi-require sa Ginoo, faith lang God. Simple, that easy. Okay. Pero nganong dili tanan mo to? Right. Well, ato nang tunan sa pulong sa Ginoo, God, just choose people to be saved. Alright? And praise God, kung ikaw nito ka kay Kristo, that's something that you can celebrate. Well, thank you Lord, sa kadagan ng mga tao, to billions of people in the world, saan ko si mga pili. So, di na ta mag-goal kung ang atong church, dili yun ta ingon ta nga,
Dagan kita kayo. Dili ta mabot sa kalibo, 2,000. Sa tinud-anay lang, dili na mga tao na kasing-kasing para sa Ginoo. Alright? So bulahan ta, nakita natin yan nakakasing-kasing. Nga nituod ta diha sa kay Ginoong Jesucristo. Right? So simple lang kayo, ganan ako na siya emphasize sa tuwa. Okay? Because napadili tingali na to, nga wala pag yun himo niya ng desisyon. And maybe confused pa si Singko Galingon na save ako or na, how do I know? And am I chosen by God? Well, you have a chance. If kung nakadungog ka sa gospel, nakasabot ka, lamdagan ka sa balang niya Espiritu sa Ginoo, and then himo kag desisyon, then it's a confirmation that you are chosen by God. Alright? And then, tungkol sa kasimple, that's why, ingan yung pagtulo sa Ginoo, faith lang yun. That's why God hates above anything else a system of religion nga nagatudlo nga a person can earn his way to heaven. Because dili yun na siya tinuod. Okay? Naman siguro may na-encounter na, ang tingali ko ba na ito, gikan, nga ang ato ang orientation sa una, para ta maluwas, maningkamot ta. Kinahanglan, maningkamot ta good works, simba ta, sige, pass the Bible, keep the commandments sa Ginoo, dili na siya makikitudlo sa Ginoo. Okay? And daghan nga mga tao sa kalibutan karon nag-claim. Fortunately, nag-claim sila kung galingon nga they're carrying that kind of moniker ba, born again sila, born again Christians, pero actually, by biblical definition, they are not actually tinod ng mga Christians. Kaya nga naman, because lahi ang ilahang object sa ilang faith. Dili si Kristo. Right? And because of that confusion, consequently, ang resulta sa ilahang sayop nga pagtuo is kung tanaw nimo ilang kinabuhi, wala sila nagamanifest sa characteristics sa tinuod nga Kristohanon. And that's why they confuse that issue. Kay ang tinuod nga Christian, ano lang ito mo, tinuod nga Christian, simple lang yun, no? The true Christian is not trying to earn his way to heaven. Okay? Because he cannot. Ang iyahang ginahimo yun is that iyahar gibutang ang tibuok niya nga pagsalig kay Ginoong Hesukristo. Okay? Because nakasabot mo siya sa giingon ni Paul sa Romans chapter 3 verse 20, for by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. In other words, ang tawo nga nagasalig sa good works, di gyud maluwas. Kaya nga naman, ingon po sa Ginoo, walay pagbuhat sa balaod na makahimo kanimo nga matarong. For by works of the law, no human being will be justified in the sight of God. Since through the law comes the knowledge of sin. In fact, the law reveals your sinfulness. And if you are trying to fulfill the law para to earn your way to heaven, nabiyay gingon ang pulong sa Ginoo nga he who keeps the whole law and breaks one, he is guilty of all. Grabe no? Ang siya nga naningkamot kuno para siya maluwas, pinaagi sa pagkeep sa tanan nga balaod sa Ginoo. Kung na siya ma-break nga usa, actually is already guilty of all. Okay? So praise God that ang works or ang law will not make us righteous. Okay? The law serves as a mirror to show us kung saan sa sinful. And it is our tutor to lead us to the one who can save us, which is Jesus Christ. There is a law. Pag tanong sa law, makasasala kay ta. And trying to earn our way to heaven by keeping the law, imposible na siya. So that's why kinahanglan tag Savior. That's Lord Jesus Christ. So ang tinod nga Kristohanon, He is not trying to earn His way by His own effort to go to heaven, but He's simply trusting Christ as Savior. Because si Paul, ningon simple lang kay gingon ni Paul, there's only one way, okay, and it is through faith. Right? For by grace you are saved through faith. And that is not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. And in Jesus Christ, do you want to go to heaven? I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. I am salig sa uban. Not your religion, not good works,
not the commandments, not baptism, church attendance, and so on and so forth. Okay, question, Pastor Mitch. So, kung ikaw, Christian, nga tungod na luwas ka, pinaagi lang sa pagtuo, luwas naman ka, dili na ba ka mubuhat og good works? Okay? That's an important question. So, are we not going to do good works? Let me tell you this. We are still to do good works. But ang ato ang pagbuhat sa good works, okay, paminawa niya, is our response sa ato nga faith. Kung tinuod ka nga nagsalig kay Kristo ng imong manuluwas, then you have to express it, show it by your works. Ang tinuod nga naay faith sa Ginoo, genuine yun, naay bunga. Okay? Dili kay kung tinuod ka nga nagsalig sa Ginoo, pag gusto na ka, patuyan kasi mong kinabuhi, kanang tawanan, tinuod na, wala gyud na siya nisalig. Right? So, it is our response to faith. It's not an effort for our human merit para ta maluwas. So again, ako balik no from the beginning sa ato ang paghisgutan is that we are blessed, kita nga mga Christians, we are blessed by God. It is so wonderful to be a Christian because we have been blessed by the inheritance, eternal inheritance. Na dili lang tamang diskalibutan, but madawat nato na siya fully when we will get to heaven. Ang ground sa inheritance nato, ang basis, wailain si Kristo. Okay? Because naatadya kan Jesus Christ. But there are two elements involved na dili nato kalimtan. Nganong ato ni siyang naangkon. Ang sa side sa Ginoo, ngano nahitabo ni siya, is because before the world began, before the foundation of the world, He chose na ka sa Ginoo. Okay? God chose you before the world began. That's predestination. Okay, sa side sa Ginoo, but sa side sa tawo is personal faith. Kinahanglan ta nga mohimo og desisyon na atong saligan si Kristo Jesus na atong Ginoo personal nga manluluwas. Right? So we can thank God, we can celebrate sama sa gingon ni Paul, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. And one of the blessings that we have received is because we are blessed with inheritances. So are you sure? Question ko nga buntag, sigurado bagyog ka? Pangutanon ikaw karon, kay ikaw usa sa mga gipili sa Ginoo. Okay? And how do we know? Para makuha na siya ang confusion, para ta makaibalo, confirm sa itong kasing-kasing, is ang atong faith, kung inyo itong ginumduman, kung i-plus ka ganyan, your faith confirms that you are chosen by God. Right? Sa atong table talk ko niya, ato ni siyang sukdon kung nakasabot ba yun. Atong i-evaluate itong kung nakasabot ta. Just a simple question that we are going to ask. Okay? How do you know that you are chosen by God? And explain. Alright? So, nakadungog ta. Klaro kayo, siya matulibag pagunta sa atong pagtubag. Okay? And that gives us a confidence. Pag uli na to, ay salamat sa Ginoo. Lord, thank you. Kaya mo kong gipili. Magkinaon sa mga kalibutan, I'm pretty secure because I know that I am special before your sight because I am chosen by you. Because there was a point of time in my life that when I heard the gospel, I have made a decision sa walay pagduwa-duwa, I've trusted you, Jesus, as my personal Lord. Okay? Let's pray. Father, thank you so much sa imo Ginoo nga pulong na naghatag ka namo og lamdag sa among mga hunahuna. Though, Lord, we cannot fully fathom. In fact, dili gyud namo Ginoo matungkad, masabtan fully ang imuhang pamaagi. Ningon ka nga before pa the world began, before you have created the world, you have chosen those whom you will make the recipients, the beneficiaries of your saving grace. But at the same time, Lord, you require the responsibility sa tao to make a decision to trust your Son, Jesus Christ, sa iyang kinabuhi. So Lord, dili na namo fully yun masabtan, pero one thing we know, nga si Kristo imong gipadala diri sa kalibutan aron sa pagpakalansang sa cross para sa mga sala. Og salamat nga kami nakadungog niya na kamaturan, kami
isalig kaniya. And we can celebrate with that truth, knowing nga kami, mga linuwas nimo. Because mo na imong promise, Lord, nga, whosoever believes on you shall not perish, but have everlasting life. So our faith confirms that we are chosen by you, and that one day, Lord, we will spend eternity with you in heaven. But Lord, nagapray ko karon nga sa amoa nga nakasabot mi, nakabalumis kamaturan nga mao ni ang pamaagi nga kami nakabaton sa kaluwasan. Ikaw usab, Lord, move sa among kasing-kasing sa pagpadayon sa pagpangita, sa pag-rescue sa uban pa nga imong mga pinili. Kay wala mi kay balog asa pa na sila ron. But we have to do our part because personal faith requires the preaching of the gospel. Mo nang imong giingon, Lord, sa imong pulong, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But how then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall the preacher preach kung dili siya pinadala? Lord, please send us. Maybe sa amo ang mga uban nga mga members sa family nga wala pa naman nasiran, sa among mga silingan na nara sa tugkaran, sa among mga classmates, sa among mga kauban sa trabaho, Lord, sa mga tao nga imong gialaw kanamo nga amo ang mahimamat sa kinabuhi. Lord, please, I pray that you would grant us the courage and the boldness and the confidence to open our mouth to share the good news, the gospel of salvation to these people. Lord, among angkon nga dili tanan ng mga tao motuog yun mo, but Lord, sa mga imong giandam, gi-prepare, gipili, lead us to them and help us to declare to them the gospel. We thank you for this wonderful privilege to be called your children and to be your instruments to reach out others. May your name be glorified, be honored, be praised, for we ask this now in Jesus' name. Amen.